हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की खाना में क्या है। तो आज की खाना में है चावल, आलू भुजा और फिश करी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। रखता हूँ अगले वीडियो के। बाय।